ए समाज काहाकू दारी बोली कहे जानि छंदे आज्ञा काहाकू सुनंतु से तो बेश्या कहले किए बोली हां दारी काहाकू कहंतु सुनंतु काहाकू आहे दारी बोली जा कला दइब ए कला दइब दारी की वचन किए सहिबा दारी बोली जा गला दइबा हे गला दइबा दारी की वचन किए सहिबा देखो कुहाई बोलाई भरा बहे कहारी से कहारी से नुहे कोन खाली मधुर मधुर वचन कही काम हासिल सिना कर दबो हां से केबे मध्य कहार हेई परिबो नाही कथा कहबो कमल वचन तापरे मानिबो अछि जानछो कोन कोन आउ लक्षण तार कोन देखो जाति रे हाडी होइथिले हेले 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 छाती रे सुना चारि चिना सिले छाती रे सुना चारि चिना थिले राति रे ताकू तळ पकू डाकी राति रे ताकू तळ पकू डाकी छाती रे भिड़ी सुई से जाकी छाती रे भिड़ी सुई से जाकी जाति रे हाडी होइथिले हेले दारी जे ताकू उच्च जाति नीच जाति किछि फरक पड़ेनी हाडी बाउडी हाडी हाइथिले हेले हां छाती रे सुना चारि चिना थिले जदि 4-5 तुला सुना पिंधिथियो हां हां रात्रि रे ताकू तळ पकू डाकी छाती रे भिड़ी सुई से जाकी बुझिलो बारंगना मानकू जो माने दारी से मानकू जाति गोत्र किछि फरक पड़ेनी अच्छा सुना रूपा अलंकार टिके पिंधिचंदी टंका पैसा टिके अछि से गोरा को डाकी देबे जिमदी राती पाई जिवो बुझिलो आज्ञा काती को छोड़ाई आज्ञा काती को छोड़ाई देखो राती से सर दिए घौड़ाई काती को छोड़ाई आहे राती से सर दिए घौड़ाई काती को छोड़ाई काती छड़ेला होलिया जेतियो सुना रूपा अलंकार थिबो सब जाग छड़े देकी दारी गरा खटको सकाळू घोड़ी दिए बुझी परछंदी आउ कोन ताकू दरकार नाही आगे कोन दरकार देखो कंदर्प सम हो रूपवंत हो कंदर्प सम हो रूपवंत हो कंदर्प सम है रूपवंत गणेश सम हेले पंडित हो गणेश समान है पंडित जन्म हे थाउ द्विज कुलारे जन्म हे थाउ द्विज कुलारे मातक पूजिनी थाउ बळरे मातक पूजिनी थाउ बळरे कोन बुझी पल्ला क्या कंदर्प परि हो रूपवंत
कंदर्प भलिया सुंदर पुरुष होथु हाँ। दारी की से सब सुंदर पुरुष दरकार नहीं नहीं कंदर्प परि हौ रूपवंत गणेश का सम हौ पंडित हौ पंडित जे कि विद्यापति गणेश्वरंकर भली ज्ञान थाउ ताको से ज्ञान दरकार नाही जन्म हेथाउ बीज कुल रे जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल रे जन्म हेथाउ कि को कुल रे जन्म हेथाउ ताको सेटा दरकार नहीं मातंग को जिनि थाउ बल रे हाथी को लड़ाई करी बल रे जिणीबार बल थाए ताको सेटा मध्ये दरकार नाही आओ कोन दरकार कौन आज्ञा धन नाही जेबे आज्ञा सुंदर। टंका नाही जेबे आज्ञा पैसा नाही पैसा छी मो बहन मन नाही मार मनार तेरे धनो नहीं देवे मन नहीं बारंगनेरा देवे धना नहीं देवे मन नहीं बारंगनेरा देवे टंका नहीं देवे हां बाबेटी बॉडी टिके बाहरी पलाटू से खाली बॉडी देखौछ तेनु करी आज्ञा हां जो मानकर ए सब लक्षण थाए से होछंती दारी अच्छा दारी रो प्रमाण पाई गेले हां आ गोटे जिंस कोन बोली कहिथिले बांझना बांझ नारी हां हेले आज्ञा अर्जुन जो कहले सुभद्रा को बांझ बोली प्रकृत रे मोर मां मौसी संख्या वर्तमान अधिक भाई मानकर संख्या कमी गला बोली कि मु कहूनी आज्ञा आओ प्रकृत रे नारी बांझ नु आओ के बांधो प्रकृत रे नारी बांझ नु हां तमे कहि देले नै हे जो मु कि रे बापा मु कहि जहा शास्त्र प्रमाण देछि नारी बांध ए नारी बांध प्रमाण देले अरे नारी बांझ नु मीटिंग बस कौन मीटिंग मीटिंग बसेउ बसो पड़ियो मीटिंग कोन बसो रे अच्छा नारी समाज एकाडी कद हां हम पुरुष समाज एकाडी कद एकाठी कर दबा नारी बांधन पुरुष समाज को आजो हो बोली तमे तमे माडो लागियो हां मारो लागो कोन नियम जोना सला कहीं लोक पचार पुरुष बांधो ना स्त्री बांधो के पचल हां ठीक आके जानत नाही कद काटी नाही कद लेखा चिल्ला के बांध ए नारी बांध नारी बांझ नु बुढ़ा लोक पदेला कहबे ना सुने नारी पूरा काहे बुढ़ा लोक बांझ नु? पदेला कहबे हां मु जानछि को आम गाँ कथा कह काई कहो तम गां कथा कोन आम कोन बोले हैं जने आम भाईडा जने बाहाला तोर जने भाई बाहाला जने भाई बाहाला तार दीर्घ 8-9 वर्ष होला पिल्ला पानी हेलानी संतान संतति हेलेनी किछि हेलानी अच्छा जेतले न होला से हमर कुल समाज डाकिला ओ तुम समाज रे गोटे पंचायत डकेला बोले डाकियोनी कोन हां तापरे डाकिला भाई मोर पिल्ला पानी होनी मु आ गोटे स्त्री आनी आपण कुल लोक मते आदेश दियो ओ सम्मत देले आनी बेली कहला हां पंचायत डकाई कुलर जते सब भाई बंधु थिले समस्तकर परामर्श ने आ गोटे स्त्री आनिया पे विचार कला से स्त्री हेले मधे राजी हेला अच्छा। हम तो संतान पत्र होनी तमा गोटे स्त्री आनो मो अच्छा। राजी अछि से जेजल कुल कुल मधे राजी हेले हां ता गोटे झड़ देखि आ द्वितीय बगरे बाहागर कले कले तमे कहले विश्वास करबनी पीसा ए नाच आरंभ हो कहला जोई तापर कहला मामू एबा उथर पीस आही गेली रे मु एटा गोटे छेली गोत्री एटा हे हां छेली गोत्री एटा हां हो जोड हो तो गोटे ना डाकियो को भल लागुनी कहितलु हां मामू 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 रो हो कहि को दवा मामू डा हो तो पीसा न हले तो पिलर पीसा हला रे हां तमे कहले विषय जेमिति बाहा हे गला हैं द्वितीय स्त्री जो आस्ति नथिला बसड़ी परे पिलड़ी हेला वर्षटी पर हला तो हां हो अवश्य कोन अधिमास हे जो जे हो सुन जदी रो रो जदी पुरुष बांध होइताता तार पिला पानी हेइताता की से पुरुष ना सतने में छागे ओ यार रहस्यटा जानिया पे चाहू छु तो हां से पुरुष ना से नारी रो स्त्री हेलानी काहे की आ गोटा अगर काहे पिला पानी तार हेला हो सुने एइटा नहीं पूरा प्रांगण भार तो सब जा खोल के कहि देबे हां को मते कहले कोन अर्जुन को से तोते कलट से मते सुन देबे हां आहे नारी बांझो नहीं है सुंदर बांझो नहीं संसारे नारी बांझो नहीं है बांझो नहीं संसारे नारी बांझो नहीं है बांझो नहीं संसारे नारी बांझो नहीं है बांधो नहीं संसारे नारी बांधो नहीं देखो चला पड़ी
ଅଛି ଚାବି ପଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାଲା ପଡ଼ି ଅଛି ଚାବି ପଡ଼ି ଅଛି ଚାବି ପଡ଼ି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରୀ ଚାବି ପଡ଼ି ଅଛି ତାଲା ପଡ଼ି ଅଛି ଚାବି ପଡ଼ି ଅଛି କୋଉଠେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଅଛି ତ୍ରୁଟି ହଁ ବୁଝିଲୁ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି କହିବି ହଁ କୁହ ତୁ ଜାଣିବା ପିଲାଟା ବୁଝି ଯାଇଥିବୁ ହଁ ବୁଝିଛି ହଁ ଦେଖ ଧାନ ନିଦା ଥିବ ଅଗାଡ଼ି ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ନିଦା ଥିବ ଅଗାଡ଼ି ନଥିବ ପୁଡୁଅ ବାନ୍ଧିବ ଯତ୍ନ ପ୍ରକାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ଓହୋ ତୁ ସିଆଡେ ତ କହୁନୁ କିରେ ଯିବ ସିଆଡେ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୋର ইয়াର ଯିବ ଟକ ଟକ କିରେ अरे दुर्गाई हैं? गांडी टेके नेटरे क्यों नेटरे ବୁଝିପାରୁଛୁ ଢାମ୍ପା ଧାନ ନିଦା ଥିବ ଅଗାଡ଼ି ନଥିବ नथियो ଧାନ ଯଦି ନିଦା ଥିଲେ ସିନା ପୁଡୁଗୁଡା ବାନ୍ଧୁ ରେ हां ଆଉ ଅଗାଡ଼ି ଯାଉ ଧରି କି ପୁଡୁଅ ବାନ୍ଧୁ किछि होनी ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ପୁଣି ମାରୁଥିବ ତାଲ ପକାଇବ ଜାଲ हां हां ଦେଖ ମାରୁଥିବ ତାଲ ପକାଇବ ଜାଲ ଜାଲ ଛିଡ଼ି ଯିବ ନଈ ବଢିରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ଢାମ୍ପା ମାରୁଥିବ ତାଲ ପକାଇବ ଜାଲ ନଈ ବଢି ପାଣି ଉଭୟ କୂଳକୁ ପୁରା ଟପେକିରି ଯାଉଥିବ ପାଣିଟା जाउथिबो ସେ ସମୟରେ ଜାଲଟା ଧରି ପଳଉ ତମର ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗା ଜାଲ ଅଛି रहिबो रे छिड़ ପକେଇବ ରହିବ କିରେ ବାପା ନଈ ବାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବ ଦେଖ ଛିଡ଼ି ଗଲେ ପାଣି ହିଁ ଜାଲ ଥିବ ଟାଣି टाणी ଛିଡ଼ି ଗଲେ ପାଣି ଜାଲ ଥିବ ଟାଣି टाणी ମିନ ରହିଯିବ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବୁଝିଲୁ ପାଣିଟା ଛିଡ଼ି ଗଲେ ସିନା ଜାଲଟା ପକେଇକି ଧରିବୁ ବୋଲି ମାଛ ଗୁଡାକ ଜାଲ ଗର୍ଭରେ ରହିବ रहिबो ଦି କୁଲକୁ ପାଣି ପିଟେ ହେଇକିରି ଯାଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ପକେଇବୁ ଜାଲଟା ବେଲେ ରହିବ କିରେ ବାପା ए सेमती पके दउची रे ହଁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେଲେ କହୁଛି ନାରୀ ପଡୁନି। ବାନ୍ଧ ବୋଲିକିରି गोटेले पडुनी ନା ନାହିଁ खाली घास मन पडची ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଦେଖ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ନାଖକୁ ନଥିବ ଆହେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ନାଖକୁ ନଥିବ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନାରୀ ବାଞ୍ଝ ନାହିଁ ହେ ବୁଝିଲୁ ବାପା आगर पुणा कोला द्वारी माने ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ଢାମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ନାଖକୁ ନଥିବ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିବ କେଉଁ ପ୍ରକାର केउ प्रकार रे ଫୁଲଟା ଫୁଟିଥିବ हां ଫୁଲଟା ଫୁଟିଥିବ ଭ୍ରମରଟା ଉପରୁ ଗୁଣୁ 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 ହାଇବ ଯଦି ଲାଖରେ ଦେଲେ ସିନା ରେ କେଶର ଭିତରୁ ବହୁଟା तार मोहडा भारियो ଆଉ ଯଦି ନାଖ ଠିକ ନଥିବ कड़ई तो खुपी देले हबो की ତୋ ହିସାବରେ କଣ ତୋ ଭାଷାରେ ଟିକେ बोले हाँ। एबे 12 नंबर नली किन देबू ହଁ 12 नंबर नली किन देबू तारे 18 नंबर बुल्ड कोई कोन
ফুটিও কি গুলি পকেলে কোন ফুটিব কি রে যেতে নম্বর নলি আনিবু সেতে নম্বর গুলি পকেলে সিনা ফুটিব মকরে বার পকଉଛି কেମିତି ফুটୁଛି দিদিটা পুଅ হ্যাঁ দেখ কহে অরক্ষিত এ ভাব পাইব কহে অরক্ষিত এ ভাব পাইব গুরু সেবা কলে সে জানি পারে নারী বাঞ্ঝ নাহি হে বাঞ্ঝ নাহি সংসারে নারী বাঞ্ঝ নাহি হে तेणुक आज्ञा ए संसार मध्य नारी बांधन दोष अच्छी त्रुटि अच्छी पुरुष पाख तो पाखे सब भूल थियो तू केने देउछ रे तेणुक नास्ति करंतुनी ग्रहण करंतु रख आज्ञा नाय को ना आज्ञा साड़ी दिल्ली को ठंडा जे हे रख रख विवश हे ए नंदबाला प्रभु तुम्हें न रखिले निश्चय रे कहेला रख रख विवश हे ए नंदबाला तुम्हें न रखिले निश्चय रे कहेला चरण तले पड़ुछि पयर धरी गड़ुछि तुम्भ पासे जाचु अछि प्रीति वचला तुम्हें न रखिले निषेधी रे कहेला महाप्रभु ग्रहण करंतु आज्ञा से ढांपार कथारे रागंतुनि ग्रहण करंतु प्रभु मनन कर एबे जे माकू मोर मंडन कर एबे जे माकू मोर खंड कंदर्प बाधा खंड कंदर्प बाधा पिंडरू तार हे पांडव वीर ग्रहण करो आज्ञा ग्रहण करो दांडे अपार हंत संत हेलानी हंत संत हेलानी ए नारी वर हे पांडव वीर
ଷଣ୍ଢ ଧର ଇହିରି କାଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ପିଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲାଣି ତାର ହେ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ପିଣ୍ଡକେ ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା କଲାଣି ତାର ହେ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଷଣ୍ଢ ଧ୍ୱଜ ଇରି କାଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ଷଣ୍ଢ ଯେ ବୃଷଭ ଆଚ୍ଛା ଧ୍ୱଜ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମସୁଳ ପାଣି ମହାଦେବ ହଁ ଷଣ୍ଢ ଧ୍ୱଜ ଐରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଐରି ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ଠିକ ସେ କନ୍ଦର୍ପ ପୀଡ଼ା ଯେବାଙ୍କର ପିଣ୍ଡଟିକୁ ଖଣ୍ଡ 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 ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ସାରିଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସାରିଲେଣି ହଁ ପବନ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ଖାଲି ବହୁଛି କୋଉ ଘଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁଟା ଉଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁନି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା କାହିଁକି ସୁଭଦ୍ରା ଲେଖାରେ ମୋର ଭଉଣୀ ହେବେ ଭଉଣୀ ଅନ୍ତିମ ଉପାୟଟି ରହିଲା ମ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତିମ ଉପାୟ ରହିଲା ଆହେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିରାଶ ବାଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିରାଶ ବାଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଶୁଣି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ହେ ବାଣୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିରାଶ ବାଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଶୁଣି ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରେ କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରେ କହିଲେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲେ मोहर वचन तुम्हे सुनो गो झटती मायावती पुरंगु तुम्हे जाओ गो झटती मोहर वचन मायावती को कहिबम मायावती ठारु मंत्र थुली जे आनिबम देख स्तंभन मोहन वश्य आदि उचाटन ए चारि मंत्र को देवी देले जे मोहनम मंत्र धुली नै सुभद्रा सेठारु चलिले अर्जुनंकर पुरी हे जाई प्रवेश होइले मंत्र प्रभावे कबाट फिटला से क्षणी कबाट फेराई सुभद्रा अर्जुन को भेटी अर्जुन देहरे मंत्र धुली देले देखो लेपिम अर्जुन देहरे मंत्र धुली देई छंदी फिंगी आज्ञा से समय अर्जुनंगर हे निद्रा गला भांगी निद्र उठी अर्जुन होई कपन नौजे होई कपन तब काने धरी दे सुभद्रा एपरि अनेक झिंगा सवानी अर्जुन जे कले सुभद्रा देवी तहु मने विचारिले मायावती कुहुक अंजन देइथिले कुहुक अंजन सुभद्रा नेत्र रे घेनिले
देख काम कटाक्ष नयनरे अर्जुनंकु चाहिले अर्जुनंकर अंगरे काम बाण भेदिला कभले देख लोम लोम के भेदिला हे कंदर पर बाण से समय अर्जुनंक भांगी गला कान आज्ञा काम बाणरे अर्जुन होइले असंभाळ बोले आस आस सुभद्रा रे आस मोर कोल दीपद चंबक बरनारे आहा चंबक बरनारे केने जाऊच सते चंबक बरनारे केने जाऊच सते चंपक बरनारे अनुग्रह करी चाहो थरे मोते चंपक बरनारे केने जाहु छसमते चंपक बरनारे मारो मारो दहु अछि मो पंच प्राण फिंगी देउ अछि 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 प्रेम सागरे चंपक बरनारे केने जाहु छसते चंपक बरनारे अर्जुन सुभद्रांकर गुप्त मिलन होइला ए समस्त विषय जाई चार श्रीकृष्ण आगरे कहिला मधुर वतन देख श्रीकृष्ण कहंती मोहर वतन जाई तुम्हे कहबो झटती अर्जुन को देख सुभद्रा रथ रे बसाइनम अर्जुन को देख सुभद्रा रथ रे बसाइनम से रथ बाहिनहु देख हस्तिनापुरेणम अर्जुन को रथ रे बसाई सुभद्रा रथ बाहि नेवा बेले ए समय बलराम आसी हे पथ गालिले जो समय अर्जुन सुभद्रांगर गुप्त मिलन घटी जाइछि ए समस्त विषय जागिरी चार श्रीकृष्ण आगरे कहले हे प्रभु श्रीकृष्ण वर्तमान अर्जुन एवं सुभद्रांगर गुप्त मिलन हो जाइछि सुभद्रा वर्तमान उच्चिष्ट कन्या साजी जाइछन्ति
ନା ନା ଏପଟେ ବଳରାମ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀଳା ମାତ୍ର। ନିଜର ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାର ହୃଦୟର କଥାକୁ ବୁଝି ଭାଉଜ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମିଳନ ଘଟାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇ ନିଜେ ଦ୍ୱାରୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁକରି ବଳରାମ ପଥ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇରେ ତୋ ସଖାର ଗୁଣ, ଆମର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସେହି ନେଉଛି କରିନ ହରଣ। କହିଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ସଖା ବୋଲି ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଆମର ଭଉଣୀକୁ ହରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅର୍ଜୁନ ହରଣ କରି ନଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସୁଭଦ୍ରା ନିଜେ ରଥ ବାହି ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ହରଣ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଜୁନ ହରଣ। ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ କରି ନଉଥିଲେ। ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମନମନାନ୍ତର ଦୂର ହେଇଛି। ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କର ମନ ଏକ କରି ନିଜର ଭଉଣୀର ମନ କଥାକୁ ବୁଝି ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ